नमस्कार बंधुगण, नवरात्रि रे माँ दुर्गा को पूजा रे पिंधि दियंतु निजर गलारे एही गछर चेरकू। भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जेउ क्षेत्र को सेही जिबे सेही क्षेत्र रे आपण को सफलता निश्चय मिलिबो। हिंदू संस्कृति रे केते प्रकार पौराणिक महत्व दिया जाई अछि। केते एमिति गछलता होइथांती जिए कि बहुत शुभ एवं पवित्र मना जाई थाए। केते एमिति गछलता होइथांती जिए कि आम जीवन रे चालुथिबा सबु समस्या गुडी को दूर करिथांती। एहार खास कथा होउची कि वृक्षलता ना केवल लोक माने पूजा करिथांती बरन औषध रूपे मध्य व्यवहार करिथांती। एहा केते प्रकारर बेमारी को ठीक करिथाए एवं वेद पुराण भी केते प्रकारर वृक्षर उल्लेख रहिअछि। तेबे बंधु माने एही गछ को आपण माने एही वीडियो रे देखुचंती। आपण एही गछ को कोठु ना कोठी निहाती देखिथिबे एवं एहा को अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति भी होई पारे जदि एही गछ आपण को घरे थिबो ताहाले आपण एहा को उपाड़ी की फपाड़ी देइथिबे। तेबे एहा कोनोसी जंगली गछ नुहे बरम एहा एको एमिति गछ अटे जेउथिरे भोलानाथ भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव एवं माता लक्ष्मींकर बास होइथाए। आपण को कहि दउछु कि एही गछर मूल रे माता गंगांकर भी बास होइथाए। एही गछर जदि आपण तांत्रिक गुण एवं आयुर्वेदिक गुण जानि जिबे तो एही गछ को आपण आपणकर दैनंदिन कार्य रे शामिल करि परिबे। जदि आपण आपनक जीवन रे गरीबी, दारिद्रता, कष्ट कारणरू बहुत चिंतित थिबे तेबे विश्वास करंतु एही गछर व्यवहार करी आपण समस्त समस्यारू मुक्ति करि परिबे। सरल भाषा रे कहिले जदि आपनक जीवन रे धन कारणरू आपण चिंतित थिले, आपनक पाखकू धन आसुनथिला, धन आसीबार सबु मार्ग बंद होई जाइथिला एवं एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करिनेबे तेबे आपनकू माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होबो। ता सहित आपनक जीवन रे धनर आगमन होबो। पैसा टंका आपनक पाखकू चुंबक भरी आकर्षित होई आसीबो। जदि आपनकर शत्रु माने आपनकू विनाश करिया पई चाहुछंती तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय रे आपण साधना करिनेबे, भगवान शनिदेवंकू खुशी करिदेबे तेबे आपनकर शत्रुंकर विनाश होई जिवो। जदि आपण आपनक जीवन रे कोनोसी अन्य समस्या नै चिंतित थिले तो आपनकर भाग्य आपनकर साथ देउन थिला तो आपनकू एही गछर सठिक साधना करिबाकू हबो, जहा द्वारा आपण भगवान शिव शंकरंकर आशीर्वाद प्राप्त होई परिबो। विश्वास करंतु आपनक जीवन रे काल भी किछि क्षति करि परिबो नाही, कारण कालर काल भगवान भोलानाथ जदि आपनक ऊपरे तांकर हाथ रखि देबे तेबे बंधु माने विश्वास करंतु केबे भी आपनकर किछि भी केही भी क्षति करि परिबे नाही। तेबे बंधु माने एही गछर केउ भाग किपरि एवं केमिति व्यवहार करिवाकू हबो एहा आपनकू जानिबा बहुत जरूरी अटे। जेउ विषय रे आजि मु आपण माननकू एही वीडियो रे कहिबी। एही गछरे दुईटी गुण रहिछि, गोटिए हेला आयुर्वेदिक गुण एवं अन्यटी हेला तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण माने आपण बड़ बड़ रोगरे चिंतित अछंती, अर्थात आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करि सारिलेनी आपणकर बेमारी रे किंतु आपणको किछि भी फायदा मिलु नाही, ताहाले एही गछर व्यवहार करिकी देखंतु। सठिक उपाय रे विश्वास करंतु, आपणकर बेमारी धीरे धीरे भलो होई जिवो। एथिपई एही गछर महत्व आयुर्वेदिक रे अधिक रही अछि। जदि आपण एहार तांत्रिक गुण विषय रे जानि नेबे तेबे आपणक जीवन रे केबे भी कष्ट देखिबाकू मिलिबो नाही, धन आपनक पाखकू माडी आसीबो। तेबे एही गछर नाम अटे अपमार्ग गछ। एहा ओडिसा रे बहुत अधिक देखिबाकू मिली थाए। आपनकर एरिया रे एहाकू केउ नाम रे जणा जाय आमकू निश्चय कमेंट रे जणाइबे।
ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଏହା ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଉପରି ଭାଗ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଅଲଗା ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ବୀଜ ଥାଏ ଯେଉଁଥାଏ ସେମାନେ ସିଧା ଉଠିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବୀଜ ଯେଉଁ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଗଛ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ମନାଯାଇଥାଏ। ମନାଯାଏ କି ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନକୁ କୃତି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମହନ୍ତ ମାନିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାସ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା, ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ବି ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଅଟେ ଯାହାକି ଅମୃତ ଏହା ଉପରେ ବୁନ୍ଦେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଳରେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ପୂର୍ବ କାଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଢିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାମବାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ କହିବୁ, ତାପରେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଜଣାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏହା ଅଟେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛି ବା ପୋକ କାଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ଯଦି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ପୋକ ଦାନ୍ତ ଖାଉଥିବା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପୋକ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଢିରେ ବହୁତ ଦରଜ ହେଉଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଢିରେ ଯେଉଁ ଦରଜ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା, ଦେଖିବେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳିଆ ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ମେଡିସିନ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାର ମୂଳକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବା ଆପଣଙ୍କର ଦରଜ ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଯଦି ଆପଣ 2 ମାସ ଯାଏଁ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ କହିବି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି
एवं आपणकर शत्रु जी आपणकर व्यापार को बर्बाद करने पई चाहती आपण को बर्बाद करने पई चाहिथांती आपण को एमिति करिवार अछि कि एही गछर जेउ बीज अछि ताहाकू छिंडेई नेकी आसंतु शनिवार दिन आपण तड़िकी आनिबार अछि एवं एहाकू एक लाली कपड़ारे बांधी दियंतु शनिदेवଙ୍କ नाम स्मरण करी आपणଙ୍କୁ शनि चालीसा पाठ करिवार दरकार एही पाठ आपणଙ୍କୁ 51 थर करिवार हबो एवं एहाकू एमिति जागारे रखंतु जेउठाकू केही भी जीवे नाही किंबा सेही जगह को केही जीवा आसीबा करू नथिबे देखिबे आपणकर शत्रु केते भी शक्तिशाली होइथाउ से केते भी बलवान होइथाउ ना काहेकि आपण को बर्बाद करिया पई चाहुची ओलटा सेही शत्रुर विनाश होइजिवो द्वितीय रे जदि आपण चाहुछंती कि आपणको व्यापार रे वृद्धि हो आपण चाहुछंती कि आपणको व्यापार रे उन्नति हो तेबे आपण शुक्रवार दिन सेही गछर बीज को छिंडाई आनी आपणको घर को आनी आसंतु शुक्रवार दिन आपण जदि एहाकू तड़िकी आनुछंती एवं गोटिए लाली कपड़ारे एहाकू रखी एहा उपरे अल्प सिंदूर रखी दियंतु एहा परे एहाकू बांधी दियंतु एहा परे एहाकू आपणकर व्यापार स्थान रे रखी दियंतु देखिबे आपणको व्यापार रे वृद्धि हेबा आरंभ होइजिवो धन अभाव केबे भी हबो नाही तृतीय उपायटी हैला जदि आपनको लागुछि कि आपनको पछरे भूत प्रेत खराब आत्मा पड़ी रहिछंती आपण चिंतित अछंती ताहाले आपण एही उपायटी करि नियंतु केबे भी आपनको उपरे भूत प्रेत कला जादुर प्रभाव पड़िबो नाही आपनको केवल सोमवार दिन एही गछर मूल छिंडाई आनी आसीबे एहा परे आपण एहार मूल बा चेर को भल भाबरे धोई दियंतु भगवान शिव शंकरंकर फोटो होउथाउ किंबा मूर्ति होउथाउ तांको सामनारे बसी 108 थर ओम नमः शिवाय जप करंतु गोटिए चांदीर ताबिज सेही चेर को भरी दियंतु एवं एहाकू आपण धारण करंतु केते भी बड़ कला जादू होइथाउ ना काहेकि समस्ते आपणकर पीछा छाड़ी देबे तेबे बंधुगण आपण माननकु जदि एही भिडियोटी भल लागि थाए ताहले भिडियो को गोटे लाइक करि दियंतु जदि आपण माने मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताहले निहाती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं भक्तिर सहित जय मां दुर्गा अवश्य लखंतु।